ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉଥିରେ ଅନେକ ଭାଷା, ଅନେକ ଭୂଷା, ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ରୀତି, ଅନେକ ନୀତି, ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି, ଅନେକ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ବିବିଧତା ଭରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏଭଳି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଭରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି संविधान तैयारी करी हबो, सेथिपाई से भारतवर्षकु सबु दिगरु सबु दृष्टिकोण से अध्ययन करथिले एवं विश्वर अनेक गुड़े राष्ट्रर संविधान को मध्य अध्ययन करथिले एवं शेषरे भारत पर जा उपयुक्त हब, भारत प्रगति पाई, भारत सुख शांति पाई, भारत को विश्वगुरु करने पाई जो सटीक संपूर्ण उपयुक्त संविधान से भारतवर्ष को देखते।